Bueno, ¿están listos? Well, are you ready? Amen. Amen. Pues vamos a entrar en la palabra de hoy. Well, let's go to today's word. Comenzamos a enseñar We started teaching sobre las parábolas de Jesús. regarding the parables of Jesus. Y las parábolas de Jesús And Jesus' parables, están ahí they're there no solo para enseñar algo, not only to teach something, pero están ahí también but they're there as well para producir algo. to produce something. Porque tú vienes hoy aquí en esta mañana Because you come today here y vienes a buscar de Dios, and you come seeking from God. pero muy probablemente And most likely, tú estás atravesando por situaciones, you're going through situations, tal vez problemas, perhaps problems, tal vez enfermedades, perhaps sickness, tal vez es algo en el matrimonio, and perhaps it's something in the marriage, los hijos, the children, las finanzas. finances. No importa cuál sea la situación, No matter what the situation may be, en la palabra de Dios in God's word, está la solución, the solution is there. está la provisión. Provision is there. So, aprender de las parábolas, So learning from the parables aplicarlas a nuestra vida, and applying them to our life no solo te va a traer conocimiento, not only will bring you knowledge, te va a producir bendiciones, but it will produce blessing for te you. va a producir resultados. And it will produce result. ¿Y por qué te digo esto? And why is it that I'm telling you Para this? que mientras aprendes hoy, It's as you learn today, al mismo tiempo at the same time, creas you por el believe milagro que estás esperando. for that miracle that you are expecting. Amén. Amen? Amén. El Amen. domingo pasado Last Sunday, hablamos sobre la invitación a lo que Dios ha preparado. we spoke about the invitation of what God has prepared. Y en el libro de Lucas And in the book of Luke, habla sobre un hombre it talks about a certain man que hizo una gran cena, that did a great supper. pero todos aquellos que invitó But those that he invited comenzaron a poner excusas. started making excuses. No puedo ir por esto, Oh, I can't go because of no this. puedo participar por esto. I can't participate because of this. Recuerda, esto es Jesús hablando. Remember, this was Jesus speaking. So, cuando estaba hablando de la cena, So when he was talking about that supper, estaba hablando de la invitación he was talking about the que invitation Dios nos hace that God has made to us a caminar con Él to walk with him y disfrutar and de enjoy lo que ya Él preparó. of what he has already prepared. So, aquellas personas que en la historia ponían excusas So those people in the stories that offered excuses, son también they're also esas personas those people que en el tiempo de hoy ponen excusas. that today they put and make excuses. Y déjame decirte algo. And let me tell you something. Para recibir bendiciones de Dios To receive blessings from God no es algo automático, is not automatic, como tampoco es algo obligatorio. nor its obligation. El que recibe bendición de Dios Those that receive blessing from en God el área que sea, in the area that it may be, financiera, financial, salud, health, familiar, family, negocios, business, el que lo recibe those that receive es it porque ha aceptado is because it has y accepted respondido and responded a la invitación de Dios. to God's invitation. Amén. Amen. So, por eso te doy otra vez el mismo consejo. Therefore, today I give you the same advice. No rechaces Do not la reject invitación de Dios God's invitation mientras aún está en pie. while it's still opened. ¿Por qué va otra persona Why is someone else a quedarse con lo que es tu bendición? going to stay with what is your blessing? Porque tú no respondes a la invitación Because you don't respond to the invitation. y esa persona sí ha decidido buscar de Dios. And that person has, yes, decided to follow God. Dios tiene bendiciones para nosotros. God has blessings for us.
en todas las áreas. in all Él areas. quiere prosperarte He wants to prosper you en todas las cosas. in all things. Él quiere que el dinero te dé. He wants you for the money to be enough. Él quiere que vivas en un buen lugar, He wants you to live in a good place, que puedas bendecir a otros. that you're able to bless others. Pero primero But first, tienes que prosperar you need to prosper en tu interior. in your inner self. Amén. Amen. Por eso haz de Dios Therefore, do of God lo primero en tu vida. the first in your life. Y Él va a hacer And He will do que su favor that His favor venga sobre ti comes upon you para que prosperes so that you may prosper en todas las cosas. in all things. Amén. Amen. ¿Cuántos lo creen? How many believe this? Amén. Amen. Eso fue lo que hablamos el domingo pasado. That is what we spoke last Sunday. Hay que responder a su invitación. We must respond to His invitation. Dios no obliga a nadie. God does not obligate anyone. Los pastores tampoco. Neither does the pastors. Nuestro trabajo Our es job buscar la presencia de Dios, is to see God's presence, escuchar su voz, to hear His voice, estudiar su palabra to study His word, y enseñártela. and to teach you. Cada uno Each of you, diariamente daily, tiene que decidir you must decide si va a seguir lo que aprendió if you're going to follow what you learned y responder a la invitación and respond to the invitation, o seguir viviendo como viven. or just continue to live the way you're living. Pero no te olvides de algo. But don't forget about something. Lo que tú siembres en la vida What you sow in life es lo que tú vas a cosechar. is what you're going to reap in life. So, cuando las cosas salgan mal, So when things come out bad, no culpes a Dios. don't blame God. Si te alejaste de Él If you got away from y Him viviste la vida a tu manera. and you lived the life your own way, Amén. amen. So, esto es el resumen. So that is the summary. We're good. Resumen. We're good. Pues vamos a entrar en la parábola de hoy. So let's go to today's parable. Y hemos titulado el mensaje de hoy And we have titled today's message, El poder de escuchar. The Power of Listening. Tu crecimiento espiritual Your spiritual growth, y el que puedas recibir bendiciones de Dios and that you are able to receive blessings from God, siempre will always será condicionado be conditioned a lo que haces upon what you do con las palabras with the que de words, Dios has escuchado. with the words that you have heard from God. ¿Entiende bien eso? Please understand this well Memorízate eso. and memorize Dios this. quiere bendecirte. God wants to bless Tú you. necesitas ese milagro. You need that miracle. Tú necesitas esa intervención de Dios. You need that intervention from God. Tú necesitas que Dios sane tu corazón. And you need God to heal your heart. Pero el que Dios intervenga But for God to o intervene, no pueda hacerlo or maybe He is not able va to, a depender en gran manera will depend greatly a lo que tú haces at what you do con lo que has escuchado with what you have de heard la palabra de Dios. from God's word. Ahí está la diferencia. That's where the difference is at. No es que Dios tiene hijos preferidos. It's not that God has preferential children. No es que Dios ayuda a unos y a otros no. It's not that God helps one and does not help others. La diferencia está The difference is at en que unos escuchan, is that some listen, responden a lo que escucharon, they respond to what they heard, viven de lo que escucharon, they live with what they heard, obedecen lo que escucharon they obey what they heard, y las bendiciones los alcanzan. and then the blessings reach them. Amén. Amen? Esa es la diferencia. That is just the difference. A veces no es ni que esa persona tiene más fe que tú. At times, it's not that that person has more faith than you. Tú puedes tener toda la fe del mundo, You may have all the faith in the world, pero si no haces nada con ella but if you don't do anything with y it, viene un nuevo convertido and a new convert y comes escucha una palabra de Dios and hears a word from God y decide yo voy a vivir lo que esto está diciendo, and decides, I'm going to live what this is saying, ¿quién tú crees que va a recibir la bendición? who do you think is going to receive the blessing? Aquel que actuó That one that act upon lo que aprendió.
what they learned. Pero lamentablemente, But unfortunately, mucha gente va a la iglesia. many go to church. No estoy hablando solo de esta iglesia, And I'm not just talking about here, this church. sino todas las I'm iglesias. talking about in general, all the churches. Pero no todos But not all. salen They leave a vivir to live lo que escucharon. what they heard. Y ahí es que está la diferencia. And that's where the difference is at. Y ahí es que muchos pierden sus bendiciones. And that's where many forfeit their blessing. El apóstol Santiago decía en su primer libro, capítulo 20, verso 22, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores que se engañan a sí mismos. And James would say in 122, do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. ¿Qué estaba diciendo el apóstol? So what was the apostle saying here? Está diciendo que muchos oyen su palabra He was saying that many heard the word y piensan que por eso van a recibir algo. and think that because of that, they're going to receive something. Pero por eso él dice, no seas engañado, But that's why he says, do not deceive yourself. porque solamente Because only los que escuchan those that listen y hacen lo aprendido and put into practice what they learn producen mucho fruto. produce much fruit. Porque no solamente escucharon, Because not only did they listen, sino que también obedecieron. but they also obeyed. Y Jesús, para explicar esto, And Jesus, to explain this, enseñó sobre la parábola del sembrador. he spoke and taught about the parable of the sower. Para mí esta parábola For me, this parable es una de las más importantes. is one of the most important ones. Todas son importantes They're all important, y necesitamos aprender de todas. and we need to learn from all of them. Pero esta parábola, But this specific parable, Jesús enseñó Jesus taught claramente clearly por qué why pudiéramos decir we would be able to de say cada 4 personas that each of 4 people que escuchan la palabra de Dios, that hear the word of God, uno 1 recibe la bendición receive the blessing y los otros no. and the others don't. Y la explicación está en esta parábola. And the explanation is here in this parable. Y en esta parábola And in this parable, Jesús enseña Jesus taught sobre 4 diferentes lugares donde cae la semilla. about 4 different types of places that the seeds fall, Que simboliza that they symbolize 4 tipos de oyentes 4 types of listeners que han escuchado la palabra. that have heard the word. So, si está hablando de oyentes de la palabra, So if he's speaking about listeners of the word, está hablando de personas que vienen a la iglesia. he's talking about people that come to church. Y Jesús está explicando And Jesus is explaining que en la iglesia that at church, hay 4 tipos de oyentes. there are 4 different types of listeners. Y él enseña And he teaches que una semilla cayó junto al camino. that one seed fell along the path, Y vienen las aves ¡sup! Y se llevan la semilla. and that the birds come and snatch and eat the seed. Que otra cayó en pedregales. And then another seed fell on rocky Y ground. la planta germina rápido, And then it sprouts quickly, pero se seca. but then it withers and dries away. Y otra semilla cayó entre espinos. But then another seed falls amongst the thorns. Y crece, And it pero grows, los espinos la ahogan. but then the thorns choke them. Pero una semilla But one seed cayó en buena tierra fell on good soil. y esta produce mucho fruto. And this one produces abundant fruit. So, vamos ahora a leer la parábola So we're going to read this parable. y identificar And we're going to lo que identify Jesús aquí nos muestra what Jesus here shows us sobre los 4 tipos de oyentes. about the 4 different types of listeners. Y la meta es And the goal que is si tú estás fuera that if you're out del tipo de oyente que debe ser, of the type of listeners that you should be, te realinees, then for you to what?
realign Porque tú yourself. no quieres ser Because you don't want to be de aquellos from those que escuchan, that listen, pero lo que escucharon but what they listened no les produce nada en sus vidas. does not produce anything in their life. Yo no quiero estar ahí. I don't want to be there. Y yo creo que usted tampoco. And I think you don't want to be there either. Amén. Amen? No me mire así como asustado. Don't look at me like you're all scared. Recuerde, estamos aquí para aprender. Remember, we are here to Y learn. estamos aquí también And we're also here para darte las herramientas to give you the tools para que puedas recibir ese milagro. so that you are able to receive that miracle. Para que puedas salir de ese problema. So that you're able to get out of that trouble. Pero no puedo lograr producir eso en ti But I am not able to produce that in you si no te enseño if I don't teach you qué tienes que hacer what you need to do con la palabra que has escuchado. with the word that you have listened and heard. Por eso Jesús enseñó sobre esto. That's why Jesus taught about this. Está en Mateo capítulo 13, verso 18 al 23. Escucha bien, dice: Vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropiezan y caen. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende, y este sí da fruto y produce, uno al 100, otro al 60 y otro al 30. Amen. Matthew 13, we're going to read from verses 18 through 23. Listen then to what the parable of the sower means. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in their heart. This is the seed sown along the path. The seed falling on the rocky ground refers to someone who hears the word and at once received it with joy. But since they don't have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. The seed falling amongst the thorns refers to someone who hears the word. But the worries of this life and the deceitfulness of wealth chokes the word, making it unfruitful. But the seed falling on good soil refers to someone who hears the word and understands it. This is the one who produces a crop, yielding 100, 60, or 30 times what was sown. Cuando Jesús enseñó esta parábola, When Jesus taught about this parable, la enseñó a toda la gente que estaba en aquel lugar. he taught it to everyone that was there in that place. Pero lo que acabamos de leer But what we just heard and read es la explicación is the explanation que Él le da aparte that he gives separate a sus discípulos, to his porque discipleship. ellos no entendieron. Because they didn't Y understand. Jesús tomó el tiempo. And Jesus took his Les time. voy a explicar lo que esta parábola significa. I'm going to explain to you what this parable Y les means. explica And he explains, la semilla que cayó junto al camino. oh, that seed that fell along the path Son aquellos que oyen la palabra is those that hear the word, y no la entienden. but they don't understand it. ¿Y por qué no la entienden? And why is it that they do not understand it? Porque en realidad Because in reality, estaban ahí escuchando, they were there listening, pero no tienen una relación real con Dios. but they don't have a real relationship with God. Para tú entender la palabra de Dios For you to understand God's word y lo que Dios te quiere decir, and what God wants to tell you, tú tienes que
decidir tener una relación con Dios. You must decide to have a relationship with God. Porque ¿cómo vas a entender Because then how are you going to si no te understand relacionas con Él? if you don't have a relationship with Him? No vayas muy lejos. Don't go very far. Si no cultivas la amistad en tu matrimonio, If you don't cultivate the friendship within your own marriage, tu esposa te va a hablar your wife is going to speak to y you. te vas a quedar, And you're going to say, huh? ¿no entiendes? You don't No understand. mire a nadie ahora, eso es solo Don't un look at ejemplo. anyone. That's just an example. Pero ¿no te ha pasado But hasn't it happened to you que a veces dentro de tu propia familia that within your own family, tú estás tan emocionado con algo que aprendiste you're so emotional and excited about something you y learned, tú le citas un verso al miembro de tu familia and then you cite a Bible verse to a family member, y te dice, no entiendo nada de lo que estás hablando? and they're saying, I don't understand anything you're saying, Porque no tienen una relación con Dios. because they don't have a relationship with God. So, para entender lo que Dios quiere hablarnos, So to understand what God wants to speak to us, hay que comprometerse we need to be committed a buscar de Él todos los días. to seek Him daily. Porque cuando tú estás en problemas, Because when you are in trouble, cuando tú estás en una situación difícil, because when you are in a difficult situation, ¿qué es lo más que tú necesitas? what is it the most that you need of? Dirección, You need direction, consejo, advice, sabiduría. wisdom. Porque tú necesitas saber Because you need to know qué hacer what to do para salir de ese problema. to get out of that problem. Pero si no tienes una relación con Dios, But if you don't have a relationship with God, Dios está tratando de decirte qué hacer, God is trying to tell you what to do. pero no lo vas a poder entender. But you're not going to be able to understand Him. No lo vas a poder captar. You're not going to be able to capture it. No vas a poder discernir You're not going to be able to discern it, lo que tienes que hacer. what you need to do. So, tú no quieres ser de este tipo de oyente So you don't want to be of this type of listener que viene a la iglesia, that comes to church, oye la prédica hears the preaching, y sales and leaves, y uno que no vino and one that doesn't come te pregunta, asks you, "¿Y cómo estuvo el servicio?" how was the service today? Y tú le dices, poderoso. And you say, powerful. ¿Y de qué habló el pastor? And what did the pastor speak? No sé, algo de que hagamos caso a la esposa, qué sé yo. Oh, I don't know, something to listen to the wife. No entendiste nada de lo que hablamos. You did not understand anything we spoke about. El enemigo se llevó esa semilla. The enemy snatched that seed, Es la palabra que escuchaste. which is the word that you listened Quedó sin fruto. and came out with no fruit. Si Dios te estaba hablando de multiplicación financiera, If God was speaking to you about financial blessings and multiplication, por ahí se fue tu dinero. that's where your money left. Se lo llevaron los pájaros, Oh, the birds took que it, simbolizan los demonios. which means the demons. Tú no quieres ser de este tipo de oyente. So you don't want to be one of these types of listeners. ¿Quién no quiere ser de ese tipo de oyente? Who doesn't want to be one of those types of listeners? Algunos todavía quieren ser de ese tipo Some de of you oyente. still want to be a type of that listener. That's fine. That's fine. Número 2. Number 2. Está la que cayó en pedregales. Now there's the seed that fell on the rocky ground, Quiere decir una tierra llena de piedras. which means that the soil was filled of rocks. ¿Y qué tipo de creyente simboliza esta? And what type of believers this symbolizes? Son los que vienen a la iglesia, It's those that come to church, oyen la palabra. they hear the word. Amén, pastor. Amen, Predica, pastor. pastor. Preach, pastor. Y salen de aquí And they leave this que place quieren conquistar el mundo. that they want to conquer the world. Y se gozaron de la palabra. And they rejoice with the word. Se emocionaron. They got emotional with the word, Pero no tienen raíz. but they don't have roots. Y en cuanto se les presenta un problema, And when a problem presents to them, se olvidan they forget de aplicar to apply lo que aprendieron. what they learned. Llega un bill que no estaban esperando. Oh, they receive a bill they were not expecting. ¿Viste lo que llegó? You see what just arrived? No vamos a poder pagar nada. We're not going to be able to pay anything. ¿Y qué pasó?
And what happened? ¿Tú no saliste con gozo el domingo? Didn't you leave the church on Sunday with joy? Reprendiendo al diablo. Weren't you rebuking the devil? Dame lo que me pertenece. Give me what belongs back to me. Te reprendo. I rebuke you. Y ahora estás diciendo, And now you're saying, yo no voy a poder pagar esto. I'm not going to be able to pay this. So, esa palabra So that word que recibiste, that you received, aunque logró germinar por un momento, although it was able to sprout a little quickly, se ahogó it drowned, it choked porque no había raíz. because there was no root. No decidiste mantenerte firme en lo que escuchaste. You did not decide to stay firm with what you listened to. So, tú no quieres ser de ese tipo de oyente. You don't want to be that type of listener either. Que cuando viene el problema, That when the problem arises, empiezas a hablar en miedo, you start speaking out of fear, negativo, negatively, quejándote. complaining. La palabra que estás oyendo The word that you're listening está cayendo en piedras. is falling on rocky No te ground. está produciendo ningún resultado. It's not producing any good result. No es que Dios no quiere, It's not that God doesn't want to. no es que Dios no puede, It's not that God is not able no to. es que Dios no te quiere, It's not that God doesn't love you. es que se está ahogando la semilla It's that the seed is choking por cómo reaccionas by how you are reacting cuando se te presenta el primer problema. when you encounter that first problem. Número 3, Number y 3, están aquí, are you here today? están despiertos. Are you awake? ¿Cuántos no quieren ser de los que caen pedregales? How many do not want to be like the seed that falls on rocky ground? Te quedan 2 o 3 en los pedregales. Okay, we still have 2 or 3 on rocky Te grounds, vamos a sacar de ahí para que but we're cuando going to termines remove el you from mensaje. there. Está la que cayó entre espinos. Now there's the seed that fell amongst the thorns. Y Jesús explicó quién era este tipo de oyente. And Jesus explained who was this type of listener. Son los que están llenos de distracciones. It's those that are full of distractions. Aman a Dios, They love God, pero Dios but no God es lo primero en sus vidas. is not the first in their life. Trabajos, sus negocios, Their jobs, their sus business, asuntos personales their personal matters son más importantes que Dios. are more important than God. Gastan su dinero Oh, they waste and spend their money en otras cosas, in other things, pero no honran a Dios con él. but they don't honor God with it. Están llenos de distracciones. Oh, they are full of distractions. La Biblia dice, And the Bible tells si us tú quieres saber dónde está tu corazón, that if you want to know where your heart is at, examina dónde está tu tesoro. examine where your treasure is at. Porque donde esté tu tesoro, Because where your treasure is at, ahí está tu corazón. that's where your heart is at. ¿Eh? Amen? A veces la gente falta a la iglesia por cualquier cosa. At times people even skip and miss church for any Se reason. les hace fácil It's so easy for ser them distraídos. to be distracted. Ah, hoy nos vamos a quedar en la casa. Oh, today we're going to stay home. Oh, vamos a hacer estas cosas aquí hoy. Oh, today we're just going to do these things at home. El pastor no se va a ofender. Oh, pastor's not going to get Nosotros offended. estuvimos ahí el domingo. Oh, we were there last Fuimos al Sunday. discipulado el lunes. And we were there in discipleship on Monday. So, no vayamos hoy. So let's not go today to church. Yo no sé usted, I don't know about you, pero a mí but for me, se me hace it's very, bien difícil very difficult faltar a la iglesia to miss church por el compromiso que tengo con Dios. because of the commitment I have with God. Nosotros vamos para 21 años We're going to 21 years pastoreando esta iglesia pastoring this church. y la pastora y yo And the pastor and I solamente only hemos faltado have missed o cuando hemos estado enfermos when we have been sick o cuando hemos estado de viaje. or when we have been out on a trip. Son las únicas razones. Are the only Y reasons, puede que eso suceda and perhaps that may happen 3 o 4 veces en todo el año. 3 or 4 times throughout the entire year. A veces ni eso. And at times not even that. Bien difícil. It's very difficult Porque yo sé because I
I que yo know necesito that I need ir a la casa de Dios. to go to God's house. Y que si yo me quedo en mi casa, And that if I stay in my y house, entonces si fuera que se quedan en la casa and if it was like if people just stayed at their y house, después se conectan y oyen el mensaje, and then if it was like, then later on they connected and heard pero, the pero message, vienen a la iglesia but they don't come to church, y cuando viene el otro domingo, and then when they come next Sunday, están más perdidos que un... they're really lost. No lo voy a decir porque la pastora no va a saber decirlo en I'm not going to inglés. say in Spanish because there's no translation in English. Porque cuando enseñamos en series, Because when we teach in te series, estamos enseñando un mapa al éxito. we're giving you a map to success. Y si cuando tú llegas, And when you arrive, estás escuchando you're listening que ya estamos en Georgia, that we already are in Georgia. y dices, ¿y cómo llegaron ahí? And you're like, how did they get there? ¿El Tempay o la 95? Did they go through the turnpike or Estás 95? perdido. They're lost. Subimos por la 27. We went up to Pero lo 27, explicamos el domingo anterior. but we explained it last Sunday. No falte a la iglesia, Don't miss church a menos que sea una emergencia. unless it's an emergency. Yo aprendí esto desde joven. Oh, I learned this from a very young Cuando age. tenía 18 años. When I was 18 years old. Y conocí a la pastora. And I met the pastor, Y ella estaba locamente enamorada de mí. and she was crazy about me. Pero yo le decía, hay que ir a la iglesia. But I would tell her, we have to go to church. True. True. Cuando, antes de nosotros casarnos, Before we got married, ella iba a una iglesia, she would go to one church, yo iba a otra iglesia. and I would go to another church. Y la iglesia que ella iba, And the church she attended, ella es de la montaña. she's from the mountains. Ella se crió con osos, leones, She grew up with lions and culebra y todo bears, eso. Yo no, yo era de la ciudad. but not me. I was from the city. Pero subir a donde ella vivía, But the life where she lived at, eso es un... that's like, y por abajo el barranco al lado. and then the cliff to the side. Y ella no faltaba un servicio. And she wouldn't miss a service. Y manejaba, And she would drive. ¿verdad? True. Y subía de regreso a las 11 de la noche. And then she would go back home at 11 at night. Pero no faltaba un But servicio. she did not miss a service. Donde yo vivía, But where I lived, I lived, aunque era la ciudad, although it was in the city, a casi una hora an hour away de distancia from the distance de mi iglesia. from my church. Y los domingos And on Sundays, habían dos servicios. they had two services. Uno era a las 8 de la mañana, One was at 8 a.m., otro era a las 11 de la mañana. and then the other one was at 11 a.m. Y por 4 años, And for 4 years, sin fallar, without missing, ¿a qué servicio usted cree que yo iba? what service do you think I attended? A las 11. 11, A las 8 de la mañana. 8 a.m. Yo tenía que salir de mi casa So I had to leave my house antes de las 7 de la mañana. before 7 a.m. Yo tenía 20 años. And I was only 20 years old, Yo quería estar allí. but I wanted to be there. Yo no quería perderme la adoración. I didn't want to miss the worship time. No podía, You know what? As a matter of fact, I couldn't porque yo era parte del grupo de danza. because I was part of the dance Y team. eso hubiera sido un regaño And that would have been a scold on me líder. from my leader. ¿Por qué te digo todo esto? And why is it that I'm telling you this? Porque Dios quiere bendecirnos en tantas maneras. It's because God wants to bless us in so many ways. Y el enemigo quiere distraernos en tantas maneras. But the enemy wants to distract us in so many ways. Porque lo que el enemigo quiere Because what the enemy es wants que tú te mantengas is for you to stay entre estos tres oidores within these three types of listeners toda tu vida. the rest of your life. Para que te mates trabajando So that you just end up dying and working hard sin nunca lograr lo que querías lograr. without never being able to achieve what you wanted to achieve. Y así mantener detenido And in that way, he is able